নমস্কার, ত্রিপুর থানার পক্ষ থেকে জানানো যাইতেছে যে আমফান ঘূর্ণিঝড় আগামীকাল হয়ে আসছে। তাই এই ঝড়ের মোকাবেলায় আপনাদের কাছে অনুরোধ যে আপনারা বাড়িতে পানীয় জল, শুকনো খাবার মজুত রাখুন। ঝড়ের আসার আগে মোবাইল মোবাইল নষ্ট হবে বেকার বন্ধ। কি হলো? যাবতীয় সতর্কতা যা যা প্রয়োজন সমস্ত কিছু জারি করা হয়েছে প্রশাসনের পক্ষ থেকে। আমরা দেখছি প্রকৃতপক্ষে একটা উইন্ডি সিচুয়েশন বলতে যেটা বোঝায়, জোরে হাওয়া বইছে, সেই সঙ্গে বৃষ্টি হচ্ছে, ঠিক আছে। দীঘার সমুদ্র বস্তুতপক্ষে এখন উত্তাল। সুপার সাইক্লোন আমফান যত এগিয়ে
was live. Actually, this super cyclone Amphan, all the coastal districts of Bengal, particularly the 6 districts of Bengal, have been put on high alert. And here at Digha, all the stationary and cautionary signals have been issued. And this super cyclone Amphan will punch during its nightfall this evening. As you know, this landfall happened to take place between Digha and Hatia Island of Bangladesh. So, meanwhile, as you see that the sea surface has virtually become very turbulent. Windy situation is prevailing. NDRF and SDRF acting in cohesion. They are constantly doing mining. Here the district administration has issued advisory and asked the people not to come out of their houses, to remain indoors. And it is, the district administration bracketed all the people who live in the thatched houses, along the sea coast here, and they have been taken to the cyclone protection center. But here the administration is facing full challenge because of the COVID-19 issue. Social distancing is to be made. That's why enough space is not there in the cyclone protection center. The administration has requisitioned several schools and even hotels, because hotels are almost lying vacant here. Absolutely no tourists is here. Particularly at this time, the tourists used to crowd the Digha seaway, but we find no tourists absolutely right at this point of time. As the time of this cyclone. সমুদ্রের ধারে বাজারে যাতায়াত করবেন না, বাড়ির মধ্যে থাকুন, দরজা জানলা বন্ধ করে। বাড়ির মধ্যে কোনো শক্তপোক্ত জিনিস যেমন টেবিল বেঞ্চ থাকলে তার নিচে আশ্রয় নিন। রতন নিজের কাছে
পানীয় জল এই টাইমে হয়তো যে পানীয় জল আপনি ব্যবহার করছেন সেটা হয়তো ইনফেক্টেড হয়ে যেতে পারে, সেই জন্য আপনি এখন থেকে কিছু কিছু পানীয় জল নিজের কাছে স্টোর করে রাখুন। প্রাথমিক কিছু ওষুধ যেমন জ্বরের, পায়খানার বাংলাদেশ সঞ্চয় করে রাখুন। আপনি যে বাড়িতে থাকছেন সেটা যদি আপনি মনে করেন ঘূর্ণিঝড়ের জন্য উপযুক্ত না, সেক্ষেত্রে আপনি স্থানীয় প্রশাসন, সাইক্লোন সেন্টার, প্রাইমারি হাই স্কুল हाँ आवाज हुआ है हम लोग वापस भेजना पड़ेगा। रहता नहीं है वहाँ पे। हाँ यार आवाज ही है। वो गिरेगा वो पेड़ पेड़ गिरेगा, पेड़ गिर रहा उधर जा रहा। ए पगला चाबी खराब दे दिया। वो पेड़ गिर जाएगा वो पेड़ नहीं दिया, हमको भी नहीं दिया। खोल के काम कर रहा था। ओए वो पेड़ गिरेगा गिरेगा पेड़ पेड़ गिरेगा, मत जाइए दादा। साला माता ने जाना जाने दो ना जा। क्या बोलेंगे साहब? अंदर जा पाएगी देखो। हाँ चले गलो। नाज़रीन, इस वक्त हम लोग 52/1D ब्राइट स्ट्रीट पे हैं और एम्फन जो तूफ़ान कल आई थी उसकी तहस नहस कैसी हुई है आइए मुआयना करते हैं। ये 52/1D ब्राइट स्ट्रीट का प्रेमाइसेस है। यहाँ पंखा देख सकते हैं किस तरीके से जो है यहाँ पे झूल रहा है और ये बांस का जो स्ट्रक्चर है ये कैसे करके तहस नहस हो चुका हो।
आइए यहाँ के बाशिंदे से पूछते हैं क्या इन लोगों के ऊपर गुजरी और क्या अभी सिचुएशन है। आपका नाम? मेरा नाम निशात हुसैन है। 52/1D में रहती हूँ। कल यहाँ पे काफ़ी तेज़ तूफ़ान आई थी। घर पे हम लोग थे, पर काफ़ी तेज़ तूफ़ान की वजह से हम लोग डर के से बाहर चले गए थे। जब तूफ़ान कम हुआ तो घर आए, आकर देखे कि घर का ये हाल है। मेरे पास 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत ही परेशान हो रहे हैं घर का इस तरह हाल देख करके। हम चाहते हैं कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हम लोगों की मदद करे। मैं ममता बनर्जी से चाहती हूँ मदद, हम लोगों की मदद कीजिए। हम बहुत परेशान हैं, घर पे रहने के या बैठने का ही जगह नहीं बचा है। किस तरह से रहेंगे, क्या करेंगे, समझ नहीं आ रहा है। कौन कौन आपके साथ घर पे रहते हैं? मेरे सास रहती हैं, ससुर रहते हैं, मेरे देवर रहते हैं, मेरे हस्बैंड है, मेरे 2 बच्चे हैं। हम लोग सब एक साथ रहते हैं। आपका नाम? मेरा नाम रेहान हुसैन। क्या हुआ था कल, थोड़े बयान करेंगे? कल दोपहर से बहुत तेज़ हवा से ये पता था कि अम्फान आने वाला है। बहुत ही खतरनाक और वहशतनाक खबर लेकर आ रहा है। ये हम लोगों की खबर किस बात की, लेकिन हम लोग इरादा कर रहे थे कि शायद मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद, इफ्तार करने के बाद कहीं शिफ्ट हो जाएंगे, हम अपने मायके बहू को अपने मायके भेज देंगे। लेकिन उस वक्त तक मोहलत नहीं मिला। अज़ान का वक्त हो गया। खजूर पानी पीने के बाद घर से निकले। मेरे 2 बेटे हैं, वहाँ बहुत फोर्स किए कि आपको यहाँ नहीं रहना है, यहाँ पे जान का खतरा है, घर छोड़िए, पर यहाँ से निकलिए। मैं दोनों बच्चे की जिद पे घर से अपने शौहर को लेकर चली गई, बहू को लेकर चली गई। आधा घंटे के बाद घर का यह हाल हुआ कि मेरे बच्चे आए, देखे कि पूरा घर उजड़ गया, बिखर गया। घर बोल करके नाम कुछ चीज़ है ही नहीं, घर है ही नहीं। कल तूफान आने के कुछ देर पहले हम लोग यहाँ से चले गए थे। जब रात के वक्त हम लोग आए तो यहाँ पूरा उजड़ा हुआ था। तो प्रशासन हम लोगों के लिए क्या करेगी ये हम लोग को देखना है। प्लीज ममता बनर्जी हम लोग के लिए कुछ कीजिए। हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग के छोटे छोटे बच्चे हैं। प्लीज हम लोग को हेल्प कीजिए। हमारा घर टूट गया है, पूरा बर्बाद हो गया है। हम लोग को हेल्प कीजिए प्लीज, हमारे लिए कुछ कीजिए। हम लोगों का कहीं रहने का ठिकाना नहीं है। हम लोगों का छत उजड़ गया, हम लोग का घर टूट गया है और हम लोगों का यही एक आसरा है। अब आपसे ही हम लोग अपील करते हैं, प्लीज आप हम लोगों के लिए कुछ कीजिए। अभी तक यहाँ पे पुलिस भी नहीं आई है, मीडिया भी नहीं आया है, कोई नहीं आया जो हम लोग की हेल्प कर सके। अब आपसे ही अपील करते हैं, प्लीज हम लोग की मदद कीजिए। मेरे बहू बेटे सब बर्बाद हो गया, पूरा घर उजड़ गया। मेरे छोटे छोटे मासूम बच्चे, उन बच्चों को क्या होगा? वो बच्चे सब मंजर देखेंगे तो उनके ज़हन पे क्या असर होगा, उनके जिंदगी पे कितना बुरा असर होगा, फ्यूचर के बारे में कैसे सोचेंगे। मेरे मासूम मेरे शौहर, मेरे बच्चे, मेरे बहू बेटे कहाँ जाएंगी? इन लोगों को लेकर मैं कहाँ जाऊँगी? प्लीज मदद कीजिए, इस वक्त आप लोगों की मदद की जरूरत है। हम लोग की मदद कीजिए। हम लोग ऐसी बीमार आदमी हैं, हम लोग कैसे करके जाएंगे? हम लोग आधे घंटे पहले बहुत सी तूफान हुए थे, हम लोग घर से निकल गए और उसके बाद सुने कि हम लोग पूरा जान उजड़ गया है। हम लोग किस तरह से रहेंगे? हम लोग को कोई सहारा नहीं है कि हम लोग कहीं रह सके या कुछ ले सके। आप ही का मदद चाहिए हम लोग को मदद कीजिए। ये मकान का प्रेमाइसिस नंबर कितना है, एड्रेस कितना है? 52/1D ब्राइट स्ट्रीट, कोलकाता 17। Coming out of the hangar. Unfortunate
everything gone, everything finished. You know, I'm trying to get another angle for you if it's possible. Let's see. Offices of Air India has totally gone, broken down. Don't know if I can go from here. If I can go from here, let's see. See something from this side. Actually no, actually I'm not going to go inside. This is what I can have a look. ये टैक्सी किसका है? अरे सॉरी আপনি গেলে এটা আমি তেলের রয়েছে আপনার ওই ইলেকট্রিক জেনারেটর আছে আরে দাঁড়া দাঁড়া ভাই দাঁড়িয়ে যা ভাই দাঁড়া একটু পরে ফোন করছি আমি এখন কোন কোন রাস্তা আমাদের ক্লিয়ার হবে চশমাটা স্যার দেবে চশমাটা মেন রোডটা স্যার ওই তো স্টিল তোলা সেটা নিজে এসছে সম্বাজার থেকে এটা স্যার করছে রাজবাড়ি থেকে শুরু করে আপ টু আমাদের জলনিধি একটা থেকে কাজ করছে এখানে জলনিধি আর ওই থেকে গোপাল আসছে ওই রাজবাড়ি ক্লিয়ার করতে করতে আসছে এটাও স্যার চেষ্টা করছি রাজবাড়ি আর এটা আলিপুরটাও তো আমরা বলেছি বলেছি হলুদ দিচ্ছে এবার আমাদের স্টাফ কে আছে আমাদের লোক কে আছে চালু করো এই কাটো চালু করো এখন দাঁড়ানোর টাইম নেই স্যার চলে আসুন চলে আসুন क्या करे बोले एक तरफ करो ना दूसरा तरफ क्या करे पागल हो जाए गार्डन लिफ्ट होता त्याच्यात गार्डन लिफ्ट देवाला की আগে আমাদের করতে হবে মেন রাস্তা আমার কোভিড হসপিটাল
সেই রাস্তাটাকে ক্লিয়ার করতে হবে, শ্মশান ক্লিয়ার রাখতে হবে। ওই জন্য আমি রাজবাড়ি ইউনিট চাপ দিই। এবার আস্তে আস্তে তো পাড়ার ভেতর করতেই হবে। আমরা সেই এটা কিন্তু আরো বাড়বে, ডেনসিটিটা বাড়বে। আমরা এখনই কাটবো না। আচ্ছা, এটা আমাদের কারণ চারিদিকে পড়ছে, কাল সকাল থেকে আমরা শুরু করবো কাটা। আচ্ছা, ওয়ার্ড নম্বর 85। অমলিকা কম মোবাইল চালাও। বলুন, আমি ববি হাকিম বলছি। নামাও। আমি ঢুকছি। হ্যাঁ, একদিকে আমফান আছড়ে পড়েছে এবং কলকাতায় এখন ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি, বাইরে ঝড় চলছে এবং কলকাতা পুরসভার যে কন্ট্রোল রুম সেখানে রয়েছেন স্বয়ং ববি হাকিম, তিনি তত্ত্বাবধান করছেন এবং যুদ্ধকালীন তৎপরতায় গতকাল রাত থেকে কন্ট্রোল রুম চলছে। ববি হাকিম নিজে ফোন তিনি অ্যাটেন্ড করছেন, তার সঙ্গে কথা বললাম। কি অবস্থা, 50-এর উপর গাছ পড়ে গেছে এবং এখনো দেখতেই পাচ্ছেন যে ফোন যেগুলো আসছে সেগুলো ববি হাকিম নিজে তিনি অ্যাটেন্ড করছেন এবং সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে গতকাল রাত থেকেই এই যে কন্ট্রোল রুম, সেই কন্ট্রোল রুম যুদ্ধকালীন তৎপরতায় সমস্ত রকমের খবর নিচ্ছে। দেখতেই পাচ্ছেন ববি হাকিম নিজে ফোন ধরছেন এবং এই মাত্র যে খবরটা এলো, একডালিয়াতে গাছ ভেঙে পড়েছে। ইতিমধ্যেই 50-এর ওপর গাছ ভেঙে পড়েছে শহর কলকাতায় এবং আলাদা আলাদা ভাবে গাছ যেখানে যেখানে পড়ছে, বাড়ি ভেঙে পড়ছে, সমস্ত তাদের সঙ্গে কথা বলছে ববি হাকিম। ঠিক আছে সাহেব, আমি দেখে নিচ্ছি এক্ষুনি লোক নিয়ে। ও আচ্ছা, ঠিক আছে, সকালে আপনার নিরাপদ গাছ পড়ে গেছে। এই জায়গাটা দেখভাল করে কে? তোমাদের তো এখানে কর্পোরেশন, হাউজিং কর্পোরেশন করে দিয়েছি, তোমরা এই কর্পোরেশন থেকে রাস্তাগুলো সরাতে পারো না? এগুলো তোমাদের করে দেওয়া হয়েছে, somebody has to take care, না? এগুলো করে দেওয়া হয়েছে অলরেডি। তোমাদের টাকারও তো অভাব নেই, যা চাও যখন যা চাও সবটাই দেওয়া হয়। যাই হোক, আমি আপনাদের ভিজতে বারণ করছি, কারণ যেহেতু বৃষ্টি আসছে বলে আমি পরে একবার আসবো, এসে আমি কথা বলে যাব, ঠিক আছে? আমি কিছু কিছু শুনেছি, শান্তনু আমায় বলেছে, আমাকে অনুযোগ আগে কিছু রিপোর্ট করেছে। আপনাকে আমি আপনার ডিসিপ্লিন কোড একজন বলুন, একজন ডিসি ডিডিও আরো আচ্ছা ঠিক আছে, আপনারা বলেছেন আমি শুনে নিয়েছি, আমার উপর ছেড়ে দিন। ডিসি ডিডিও আরো ঠিক আছে। আচ্ছা আপনারা বলতো আপনাদের খাওয়া দাওয়ার কোনো প্রবলেম আছে? আমাকে শুনতে দিন। আপনাদের কি ক্যান্টিন আছে? ক্যান্টিনে খাবার ভালো পাওয়া যায় না? একজন বলুন, একজন।